তো রাইনোপ্লাস্টি করতে চাই কিন্তু কার্টিলেজ দিতে চাই না, মানে কার্টিলেজ ইউজ করতে চাই না, তো তার জন্য কিছু উপায় আছে? নমস্কার, আমার নাম ডক্টর অনির্বাণ ঘোষ, আমি একজন অ্যাস্থেটিক প্লাস্টিক সার্জন। তো যখন আমরা কার্টিলেজ ব্যবহার করতে চাই না নিজের বডির, সেই ক্ষেত্রে যেটা উপায় আছে সেটা হলো এই এক রকমের সিলিকন ইমপ্লান্ট। তো এইটা কিভাবে করা হয়, নাকে একটা ছোট্ট কাট করে আমরা ইমপ্লান্টটাকে ঢুকিয়ে দিই, যেমন আমরা কার্টিলেজকে ইন্ট্রোডিউস করি। এটা ঠিক এরকম দেখতে লাগে, দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর নাকটা শার্প হয়ে যাচ্ছে, পয়েন্টেড হয়ে যাচ্ছে। তো এটা তখনই পসিবল যখন আমরা ইমপ্লান্টটাকে সুন্দরভাবে नाके ब्रिजे और এই জায়গায় इंट्रोड्यूस करी। मतलब अगर आपको कार्टिलेज खुद का यूज नहीं करना है मगर नाक को शार्प करना है तो उसका एक ही उपाय है, वो है ये सिलिकॉन इम्प्लांट, जो कि ना एक छोटा कट करके हम लोग कार्टिलेज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मैं आपको एक बिफोर आफ्टर दिखाऊंगा जिससे आपको समझ आएगा कि ये ट्रीटमेंट कैसे होता है। और इससे ज़्यादा आपको राइनोप्लास्टी के लिए जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको काफ़ी सारा वीडियो मिलेगा। और कुछ फैक्ट्स जानना है तो डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।